एवरीवन वेलकम बैक टू श्रीराम ट्यूटोरियल। आज आम दशम श्रेणी विज्ञान एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय आरंभ करने को जाऊँ। से अध्यायटी है अम्ल क्षारक और लवण एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। आम समस्ते दैनंदिन जीवन में लेंबू तेंतुली दही किंबा खाइबा सोडा भली जिनिस व्यवहार करिथाउ। किंतु आपण जानते कि एगुड़िक स्वाद कहीं खटा बा कहीं खारिया लगे, एमानक भितर केउं केमिकल अच्छी एवं आमे याकू केमिति चिन्हिबा से सब आज सहज माध्यम तुमको बुझेबी। तो आज यही प्रथम क्लास रे आमे पूरा स्टार्टिंग रु बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिबा। आमे जानिबा अम्ल एवं क्षारक कौन, एमानकर भौतिक और रासायनिक गुण कौन एवं बिना चाखी केमिति सूचक इंडिकेटर साहाय्य एमाने को चिन्हट करा जाए। शेष जाए देखंतु जहाद्वारा आपणकर सब डाउट क्लियर हो जिवो। जदि आपण चैनल को नुआ अछंती तेबे एबे ही सब्सक्राइब करि नियंतु एवं वीडियो को लाइक करी सांगन सह शेयर करंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर क्लास। अम्ल विषय रे किछि अम्लर साधारण गुण जानिबा। तो अम्ल कहले कोन बुझुचे आमे ना, अम्ल पाटी को खट्टा लगे। अम्ल नील लिटमस को लाल कर दिए। यह क्षारीय गुणर प्रभाव को प्रतिहित करिଥାଏ। बुझिला तीनटा पॉइंट, ए तीनोटी पॉइंट को मन रखिबो। देन आमे पढिबा क्षारकर। क्षारकर साधारण गुण पढिबा। क्षारक साधारण गुण कौन ना, क्षारक पाटी को खारिया लगे। यह लाल लिटमस को नील कर दिए। सेमिति यह अम्लीय गुणर प्रभाव को प्रशमित करे। यह क्षारीय गुण प्रभाव को प्रशमित करिଥାଏ कि अम्ल, किंतु क्षारक कौन करिवो ना अम्लीय गुणर प्रभाव को प्रशमित करिवो। बुझिला तो अम्ल पाटी को खट्टा लागिवो, क्षारक पाटी को खारिया लागिवो। नील लिटमस को लाल करिवो, क्षारक लाल लिटमस को नील करिवो। ओके। लिटमस द्रवण। लिटमस द्रवण हमर सब क्वेश्चन एठु आसुची। लिटमस द्रवण एक नील लोहित रंजक। लिटमस द्रवण एक नील लोहित रंजक। यह थालोफाइटा श्रेणी शैवालिका बा लाइकेन रु निष्कासन करा जाय थाए। मन रखिबो थालोफाइटा श्रेणी नील लोहित रंजक। तापरे यह प्राकृतिक सूचक भावे व्यवहार करा जाय। यह गोटे प्राकृतिक सूचक। हळदी सही परी एक प्रकार प्राकृतिक सूचक। आ गोटे प्राकृतिक सूचक के ना हळदी। अम्ल और क्षारक परीक्षा करिबा पई मिथाइल ऑरेंज फेनल पैथालिन परी संश्लेषित सूचक गुडी को मध्य व्यवहार करा जाय। ताले एठी आ गोटे क्वेश्चन उठुची, संश्लेषित सूचक कोन माने संश्लेषित सूचक हमकु की बुझेबो ना, मिथाइल ऑरेंज और फेनल पैथालिन ए दिटा होची कोन संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक की ना, प्राकृतिक सूचक होची हमरो लिटमस आ कोन हळदी। बुझिरा तो देन नेक्स्ट जीवा। लिटमस द्रवण अम्ल किंबा क्षारीय नुहे सेतेबेले यह वर्ण नील लोहित वर्ण होइଥାଏ। जते लिटमस द्रवण टा अम्ल होई नथिबो किंबा क्षारीय होई नथिबो, जते लिटमस द्रवण अम्ल किंबा क्षारीय नुहे सेतेबेले यहर वर्ण नील लोहित हुए। हला तापर पढिबा प्राकृतिक अम्ल और क्षारक सूचक। संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक रे हम दुईटा पढिथिले, गोटे होची लिटमस आ गोटे होची हळदी। देन आगु को आहुरी मध्यम पढिबा किए प्राकृतिक सूचक रे जाउछंती। देखो प्राकृतिक सूचक रे किए जाउछंती ना, हमर मन रखियो प्राकृतिक सूचक रे किए जाउछंती ना, अम्ल क्षारक सूचक गुडी होउची रंजक। रंजक गुडीकर मिश्रण माने गोटिए किंबा दुईटी हमर रंजकर मिश्रण रे हमर प्राकृतिक सूचक सृष्टि होई थाए। एगुडी को अम्ल और क्षारकर उपस्थिति रे सूचना देई थाए, जा फल कि हमें ताको व्यवहार करूची। तो लाल बंधाकोबी पत्र, हळदी आ केतक फूल, फूलर ना सब कहूची मन रखिबो। हाइड्रेंजिया, देन पेटूनिया, देन जेरानियम। ए तीनोटी फूलर ना मन रखिबो। हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम। देन लाल बंधाकोबी पत्र आ हळदी आ सब पड़थिले लिटमस। एगुडी को सब प्राकृतिक सूचक। कहला देखि संश्लेषित सूचक की ना, मिथाइल ऑरेंज आ को फेनल पैथालिन होची संश्लेषित सूचक। एगुडी कहउछंती प्राकृतिक सूचक। पढ़िबा बुझिउछि ना नै, अम्ल और क्षारकर रासायनिक धर्म हमें पढ़िबा। तमर कोन देछि ना, तुमको से देछि
आमर एचसीएल गोटे अम्ल से कौन कर नील लिटमस द्रवण में जो पकाउे से द्रवण कौन करदेव लाल करदेव लाल लिटमस द्रवण में अम्ल तो किसी चेंज करनी किसी भी चेंज हेनी ओके तापर फिनोल पैथिलीन द्रवण में अम्लटा कौन हो वर्णहीन हो मिथाइल ऑरेंज द्रवण में अम्लटा कौन हो लाल हो एगुड़ी सब मन रखिए सेमती H2SO4 जितक सब अम्ल गुड़िक नील लिटमस द्रवण को लाल कर ओके आउ से जितक सब अम्ल गुड़िक फिनोल पैथिलीन को कौन कर वर्णहीन कर जितक सब अम्ल गुड़िक मिथाइल ऑरेंज को लाल कर सब मन रखिदेव है देन तापर देख क्षारक देखा जिते सब क्षारक गुड़िक से कौन कर लाल लिटमस को नील कर जिते सब क्षारक गुड़िक फिनोल पैथिलीन को गोलापी करदेव गोलापी पिंक करदेव जिते सब क्षारक गुड़िक मिथाइल ऑरेंज को हलदिया करदेव बुझला तो आउ थे कह जिते सब अम्ल गुड़िक नील लिटमस को लाल कर फिनोल पैथिलीन द्रवण को वर्णहीन कर जिते सब क्षारक गुड़िक लाल लिटमस को नील करेंगे पैथिलीन को गोलापी कर मिथाइल ऑरेंज को हलदिया कर मन है तो जीवा नेक्स्ट यही सूचक गुड़िक निजर वर्ण परिवर्तन द्वारा आमको जन दिए जे यह अम्ल कि क्षारीय केतक पदार्थ अच्छी जार अम्ल अम्लीय और क्षारीय मध्यम गंधर परिवर्तन होता है माने केतोड़े अम्ल केतोड़े पदार्थ अच्छी जार गंधर परिवर्तन होता है क्षारीय अनुसार गंधटा परिवर्तन होता है सेगुड़ी को घ्राण सूचक कहुए तेल पढ़ा घ्राण सूचक सब किए रही है देख घ्राण सूचक किए जाऊँगी ना आमर भानिला जाऊँगी पियाज जाऊँगी आउ लवंग तेल बा लवंग जाऊँगी तीनोटी कौन कहती घ्राण सूचक कहती घ्राण सूचक किए किए भानिला पियाज और लवंग बा लवंग तेल कौन कहती घ्राण सूचक कहती धातु अम्ल सह केमि प्रत्याय करुच्ची और धातुटी क्षारक सह केमि प्रतिक्रिया करुच्ची सेटा आम देखा जिंक नेले जेड नेले जिंक धातु जेड जो आम कौन कले गोटे अम्ल सह प्रतिक्रिया कले डाइल्यूटेड H2SO4 को नेले देन आमको आसला कौन ना ZnSO4 आसला प्लस H2 बाहरला ताहले अम्ल जिते बड़े ताहले धातु जिते बड़े अम्ल सह प्रतिक्रिया करे आमर लवण सृष्टि हुए ता सहित हाइड्रोजन गैस भी सृष्टि हुए देख Zn प्लस H2SO4 gives rise to ZnSO4 प्लस H2 है ताहले धातु जिते अम्ल सह प्रतिक्रिया करे आमको लवण दिए ता सहित हाइड्रोजन गैस दिए मन रखो को गैस निर्गत होची हाइड्रोजन गैस सेमिति आमे धातु को कौन करिबा ना क्षारक सह प्रतिक्रिया करिबा धातु जिते क्षारक सह प्रतिक्रिया करे से आमको कौन दिए ना से लवण दिए आ गोटे हाइड्रोजन गैस दिए देख एथरे धातुटी किए एथरे धातुटी किए ता धातुटी होची Zn एटी धातुटी किए ना Zn जते Zn को नेबुचे जिंक नेउचे आकाश प्रत्यय करूचे गोटे क्षारक सहित प्रत्यय करूचे Na सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रत्यय करूचे कौन सृष्टि होची ना Na2ZnO2 आर नाम होची सोडियम जिंकेट प्लस ये होची गोटे लवण प्लस H2 हाइड्रोजन गैस ताले एठी भी धातुटी क्षारक सह प्रतिक्रिया कला आमर लवण देला ता सहित हाइड्रोजन गैस देला ताहले तुम एठी कौन जानिलो ना धातु आमर अम्ल सह किंबा क्षार सह प्रतिक्रिया कले आमको लवण दिए ता सहित हाइड्रोजन गैस दिए मन है तो धातु अम्ल किंबा क्षारक सहित प्रतिक्रिया कले आमको लवण दिए ता सहित हाइड्रोजन गैस दिए बुझला तो ये जो H2 गैस भी बाहरला सेटा H2 गैस की आउ कौन आम जानिया तार गोटे परीक्षा अच्छी तो से दाना गुड़िक स्पष्ट भाव में वर्णहीन आ गंधहीन गैस उत्पन्न हो साबुन पानी मध्य फटका सृष्टि करे से गैस को जो आम नहीं गोटे साबुन पानी मध्य गोटे साबुन पानी मध्य आम भर्ती करवा से गैस को तेज से साबुन पानी कौन हम फटका सृष्टि हम फटका सृष्टि हम आउ साबुन फटका गुड़िक गैस जोर शब्द कर जल साबुन फटका गुड़िक गैस गुड़िक जोर शब्द कर जल देख से आम देख जो ये H2 गैस बोले जाना केमिका देख ये अच्छे आम साबुन पानी अच्छी ये साबुन पानी जो आम से गैस को भर्ती कले तो ये कौन है फटका सृष्टि है सब देख फटका सब सृष्टि होती ये फटका पाखे गोटे मोहम्मती को लेकिन जलुचे मोहम्मती को लेकिन आम देखुचे तेज से जोर शब्द सहित हाइड्रोजन गैस
ଜଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ମହମବତୀଟା ଲିଭି ଯାଉଛି। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, ଲବଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଜିଙ୍କ ସହିତ ଲଘୁ ଗନ୍ଧକ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ H2SO4 ଲଘୁ ଗନ୍ଧକ ଅମ୍ଳ କହନ୍ତି ବା ତାକୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ କହନ୍ତି। ତ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ବାହାରିଲା, ZnSO4 କଣ କହନ୍ତି ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ, ଦେନ୍ H2 ଗ୍ୟାସ ମାନେ ଉଜ୍ଜନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶୁଣ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଲବଣ ପ୍ଲସ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି, ଲବଣ ପ୍ଲସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ କେତେକ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକ କଣ କଣ ନା ଗୋଲ୍ଡ, କପର, ସିଲଭର ଏହିଭଳି ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। এই ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଧାତୁ ଗୁଡିକ କ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେତେକ ଧାତୁ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଉଜ୍ଜନ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଧାତୁ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏଠି ବି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ମନେ ରଖିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଧାତୁ କ୍ଷାର ସହ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତିନି ନା ଗୋଲ୍ଡ, କପର, ସିଲଭର ଏଗୁଡିକ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁକୁ କ୍ଷାରକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥିଲେ ଆମର ସୋଡିୟମ ଜିଙ୍କଏଟ ବାହାରିଥିଲା, ତା ସହିତ H2 ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଥିଲା। ଏଟା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆଗରୁ, ତ ଏଟା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଜିଙ୍କ ଏଟା ହଉଛି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ, ଏଟା ହଉଛି ସୋଡିୟମ ଜିଙ୍କଏଟ, Na2ZnO2 ହଉଛି ସୋଡିୟମ ଜିଙ୍କଏଟ, ତା ସହିତ H2 ଗ୍ୟାସ ହେଲା। ତାହେଲେ କହିଲେ ଦେଖି ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଆମକୁ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନା ଲବଣ ପ୍ଲସ ଉଜ୍ଜନ ଗ୍ୟାସ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ ଓ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ଅମ୍ଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଥିବ ତା ସହିତ CO3 ଲାଗିଥିବ। ସେମିତିକା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଥିବ, ଗୋଟେ S ଲାଗିଥିବ, ପୁଣି CO3 ଲାଗିଥିବ ହେଲା। ଏଇଟା କହନ୍ତି ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ, ଏଇଟା କହନ୍ତି ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା? ଅମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇବା। ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛି। ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଠି ଗୋଟେ ଧାତୁ ଲଗେଇଦବ, ଯେମିତି NaCO3 ଲେଖିଦବା, NaCO3 ଗୋଟେ ଧାତୁ, NaHCO3 ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ। କାର୍ବୋନେଟରେ ଖାଲି CO3, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟରେ ଆମର HCO3। ଏକୁ ନେଇ ଆମେ କାହା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା? ଅମ୍ଳ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ଦେଖ ଅମ୍ଳ ଓ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ନବା HCl, ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ ନବା ମାନେ Na2CO3। Na2CO3 କୁ ଯେତେବେଳେ HCl ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛେ ଆମର ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାର୍ବନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଆମକୁ କଣ କଣ ଦିଏ ନା ଲବଣ, ଜଳ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନେ ହେଲା ତ? ସେଇ ଟାଇପର ପୁଣି ଦେଖିବା। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ କଣ ନବା ନା ଅମ୍ଳ ଓ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା। ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ନବା ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟକୁ ନବା, ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ଦେଖିବା କଣ ବାହାରୁଛି। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ନେଲେ, ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ନେଉଛେ, ଅମ୍ଳ ହେଉଛି HCl, ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ମାନେ NaHCO3। ତ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳକୁ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛେ ଆମର ଲବଣ ବାହାରୁଛି NaCl ପ୍ଲସ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ CO2 ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଛି ପ୍ଲସ ଜଳ ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ମନେ ରହିଲା ନା ତମର ଅମ୍ଳ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ କିମ୍ବା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତମକୁ ଲବଣ ଦିଏ, ତମକୁ ଜଳ ଦିଏ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଦିଏ। ଲବଣ ଦିଏ, ଜଳ ଦିଏ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଦିଏ। ବୁଝିଲା ତ? ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟରେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ପରସ୍ପର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ଦେଖିବା କଣ ବାହାରୁଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରୀକ୍ଷାଟା ଅଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି 6, ସେଟା ଦେଖି ନେବା। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ 2 ମିଲିଗ୍ରାମର ଲଘୁ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ମାନେ NaOH ନବା, ତା ସହିତ 2 ବୁନ୍ଦା ଫେନଲ ପଥାଲିନ ମିଶାଇ ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ କଣ କରିବା ନା କିଛି ଲଘୁ ଲବଣାମ୍ଳ ମାନେ HCl କଣ କରିବା ନା ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ଆ ଉପରେ ପକେଇବା। ତାପରେ ପକେଇବା ଯୋଉ NaOH ଆଉ ଫେନଲ ପାଥଲିନ ପକେଇବା। ପକେଇଲା ପରେ ସେ ଫେନଲ ପାଥଲିନର ରଙ୍ଗଟା କଣ ହବ? ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ବୁଝିଲା ନା? ବର୍ଣ୍ଣଟା ବଦଳିଯିବ। ତାହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣଟା ବଦଳି ଯାଇଛି, ପୁଣି ସେତେବେଳେ କଣ କରିବା ନା ସେଇ ମିଶ୍ରଣରେ ପୁଣି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ମାନେ NaOH ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ କ୍ଷାରୀୟ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପକେଇବା, ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ପକେଇବା। ପକେଇଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଫେନଲ ପଥାଲିନକୁ
क्षारक कौन करे पिंक कलर कर दिए तेरे फेनोल्फथालीन रंगटा ताले कौन हो गोलापी कलर हो देखा कौ कलर हो देख एपटे देला जे फेनोल्फथालीन द्रवण कौन जाए गोलापी वर्ण हो जाए बुझिपारे ना बुझिपारे ताले सिद्धांत आम कौन पाइले ना उपर परीक्षार जना पड़ा जे गोटे क्षारकर प्रभाव को गोटे अम्ल निष्फल करुच्ची एवं गोटे अम्लर प्रभाव को गोटे क्षारक निष्फल करुच्ची ये पॉइंटा तुम मन रख बुझुच ना नहीं तो इक्वेशन कहले आम कौन बुझा ना इक्वेशन आम एमती माध्यम बुझा जे NaOH माने गोटे क्षारक HCl गोटे अम्ल अम्ल प्लस क्षारक मिसले कौन लवण प्लस जल है गोटे क्षारक आ गोटे अम्ल मिसले आम कौन लवण प्लस जल तेरे डेफिनेसन कौन आसो ना गोटे अम्ल गोटे क्षारक मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी लवण और जल उत्पन्न हुए यही रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रशमनीकरण कहुए बुझिपाल प्रशमनीकरण कहले कौन बुझ प्रशमनीकरण कहले कौन बुझ बुझीला देखा आउ थे कौन गोटे अम्ल और गोटे क्षारक मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया घटी लवण और जल उत्पन्न हुए यही रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रशमनीकरण कहुए माने क्षारक प्लस अम्ल गिव्स राइज टू लवण प्लस जल ओके जीवा नेक्स्ट तो तापर देखिबा धातव ऑक्साइड अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया धातव ऑक्साइड को आम अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करवा धातव ऑक्साइड कहले माने गोटे धातु रे कौन लगी ओ लगी जमीक कपर ऑक्साइड संकेत CuO ये कपर ऑक्साइड को आम नहीं कौन करवा गोटे अम्ल सहित प्रतिक्रिया करवा देखा कौन बाहर देख आम ये कले जे धातव ऑक्साइड अम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले लवण और जल उत्पन्न हुए तेणु धातव ऑक्साइड गुड़िक क्षारीय ऑक्साइड कहुए देख धातव ऑक्साइड माने कपर ऑक्साइड CuO गोटे अम्ल नेले HCl प्रतिक्रिया कले कौन बाहर लवण और जल बाहर है कपर क्लोराइड हूँ गोटे लवण सहित जल बाहर है तो ये देख जिते सब धातव ऑक्साइड गुड़िक से सब हूँ क्षारीय मन रखा गोटे सटीकटा कौच MOB MOB अर्थ हूँ मेटाल ऑक्साइड हूँ कौन बेस तो मेटाल ऑक्साइड गुड़िक सब हूँ बेस बेस माने क्षारीय तो मेटाल ऑक्साइड गुड़िक होते कौन क्षारीय तो तुम सर्ट फर्मटा मन रख MOB कहले मेटाल ऑक्साइड बेस ओके तो जितक मेटाल ऑक्साइड जितक धातव ऑक्साइड गुड़िक से सब देखिए क्षारीय देन तापर देखिबा अधातव ऑक्साइड तापर आम कौन देखिबा अधातव ऑक्साइड को क्षारक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले सेठी आम कौन करते धातव ऑक्साइड को अम्ल सहित प्रतिक्रिया कले ये अधातव ऑक्साइड को क्षारीय सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करवा देख तुम गोटे पॉइंट से कहूँ जे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गोटे क्षारक माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ये हूँ गोटे क्षारक यह कार्बन डाइऑक्साइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले लवण जल सृष्टि है गोटे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आ सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कले हमारे कैल्शियम कार्बोनेट माने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल जल तो जानते H2O है लवण प्लस जल उत्पन्न हुए आउ ये गोटे पॉइंट मन रख अधातव ऑक्साइड गुड़िक अम्लीय सेठी कौन मन रखिल धातव ऑक्साइड गुड़िक क्षारीय एठी अधातव ऑक्साइड गुड़िक अम्लीय बुझिला तो तुमर भी यही इक्वेशन आम क्या नहीं कहीपर ना तुमर ये इक्वेशन जीव कौन ना तुमर जीव चून पानी कार्बन डाइऑक्साइड सहित अंगारकाम्ल सह प्रतिक्रिया पचारि पार चून पानी कहले CaOH2 कार्बन डाइऑक्साइड कहले CO2 चून पानी कार्बन डाइऑक्साइड सह प्रतिक्रिया कले कौन उत्पन्न हुए कैल्शियम कार्बोनेट उत्पन्न हुए चून पत्थर उत्पन्न हुए प्लस जल उत्पन्न हुए ये बर्तमान पढ़ले तो से भितर 4-5टी क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन को आम भल भाव में प्रैक्टिस करवा जो क्वेश्चन गुड़िक तुम परीक्षा आसबार संभावना अच्छी तो देख क्वेश्चन गुड़िक कौन देछि पित्तल एवं तंबा पात्र में कहीं दही और खटा जिनिस रखा जाए ना ना देख गोटे पॉइंट हूँ दही और अन्य खटा जिनिस विभिन्न प्रकार अम्ल थी तंबा और पित्तल सह प्रतिक्रिया करी कपर 2 और जिंक 2 यौगिक सृष्टि करे बुझला ना कपर 2 और जिंक 2 यौगिक सृष्टि करे तो यही यौगिक गुड़िक मनुष्य शरीर पर विष भाई कार्य करें दही और खटा को पित्तल एवं तंबा पात्र में सेवन करूना बुझला ना तो ये तुम गोटे पॉइंट आसो पित्तल क्या नहीं सृष्टि तंबा आ दस्ता सेमती ब्रोंज कंसा क्या नहीं सृष्टि तंबा आ टीण ये 2टा पॉइंट मन रखिए आपको आम धातु अधातु क्लास में पढ़ा 2 नंबर क्वेश्चन
ଦୁଇ ନମ୍ବର क्वेश्चन କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇ ଦିଅ ଏହି ଗ୍ୟାସ ଉପସ୍ଥିତିରେ କିପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ମାନେ ଏଇଟା ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଦେଖ ଅମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କେମିତି ଇକ୍ୱେସନଟା କହୁଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ନବା ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁ ନବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଧାତୁ ନେଲେ ଜିଙ୍କ ଗୋଟେ ଧାତୁ ନେଲେ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ H2SO4 ZnSO4 + H2 ଏଠି କୋଉ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା এটা ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ କି ଆଉ କୋଉ ଗ୍ୟାସ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ନା ଏ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସକୁ ସାବୁନ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରବାହିତ କଲେ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସର ଫଟକା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ସାବୁନ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେବ ଫଟକା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆଉ ଗ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟକା ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ମହମବତୀକୁ ନେଇକି ରଖିବା ସେ ଫଟକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ପପ୍ ଶବ୍ଦ କରି ମନେ ରଖିବ କୋଉ ଶବ୍ଦ କରି ପପ୍ ଶବ୍ଦ କରି କ'ଣ ହେବ ଫାଟି ଯିବ ଆଉ ମହମବତୀ ଶିଖା ଲିଭିଯିବ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ तो आउ गोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा एक धातव यौगिक होची ए गोटे धातव यौगिक से होची ए लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी बुदबुदन सृष्टि करे निर्गत हेतुवा गैस एक जलुवा मोमबत्ती को लिभाई दिए यदि उत्पन्न हेतुवा यौगिक गुड़िक मध्य गोटे होची कैल्शियम क्लोराइड होता है तेबे आमर तेबे एही रासायनिक प्रतिक्रिया पाई समतुल्य समीकरण लिख देख कौन कराउछ कैल्शियम कार्बोनेट लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह रासायनिक प्रतिक्रिया कले बुदबुदन सृष्टि हेबा सहित कैल्शियम क्लोराइड जल और अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न हुए ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भल कि प्रैक्टिस करिवो देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl gives rise to कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आउ कोन करे बुदबुदन सृष्टि करे ए पॉइंटटा भल भाबरे मन रखियो ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ମାନେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ସିମିଲାରିଟି ବିଟୱିନ୍ ଏସିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ ର କିଛି ସିମିଲାରିଟି ଗୁଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଅମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଆମକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସମସ୍ତ ଅମ୍ଳରେ ରହିଥିବା ପରି ଆମକୁ ମନେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଆମକୁ କୋଉ ଗ୍ୟାସ ଦଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଦଉଛି ତ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମନେ ହେଉଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସମସ୍ତ ଅମ୍ଳରେ ରହିଥାଏ ସେମିତି ଆମକୁ ମନେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୌଗିକ ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହନ୍ତି ଓକେ ଯେଉଁ ଯୌଗିକରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରବଣରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ଅମ୍ଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ମିଶେଇବା ସେଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏହି H+ ଆୟନ କାଟାୟନ ଗୁଡ଼ିକ ପଦାर्थର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣର ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହୁଏ ଏହି ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ କୋଉ ଆୟନ ନା H+ ଆୟନ ଦ୍ୱାରା ଦେନ୍ କ୍ଷାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ OH- ଆୟନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଅମ୍ଳ ତମର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ H+ ଆୟନ ଦେଇଥାଏ ସେମିତି କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟ OH- ଆୟନ ଦେଇଥାଏ ଏହି OH ଆୟନରେ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷାରକରେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହୁଏ ଯେମିତି ଅମ୍ଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ସେମିତି କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅମ୍ଳରେ H+ ଆୟନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ OH- ଆୟନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଝିହେଲା ଠିକ ଅଛି ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ଅମ୍ଳ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ବା H+ ଆୟନ ଦେଇଥିବାରୁ ତାହା ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଛି ସେ ଆମକୁ କୋଉ ଆୟନ ଦଉଛି H+ ଆୟନ ଦଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହଉଛି ତ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଓ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଆଲକୋହଲରେ ଆମର ବି H+ ଆୟନ ଅଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଓ ଆଲକୋହଲ ଜଳରେ ବିଯୋଜିତ ହୋଇ H+ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଆଲକୋହଲକୁ ଆମେ ଜଳରେ ବିଯୋଜିତ କରିବା ସେ ଆମକୁ H+ ଆୟନ ଦେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଲକୋହଲ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭଳି ଯୌଗ ଗୁଡ଼ିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ H+ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଓ ଆଲକୋହଲରେ H+ ଆୟନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଳରେ ବିଯୋଜିତ ହୋଇ ଆମକୁ H+ ଆୟନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି କାରଣରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଳ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ତ ତମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଆଲକୋହଲ
ए दुईटारे H प्लस आयन अछि किंतु ये जेतेबेले जଳରେ वियोजित हुए ये हमको H प्लस आयन दिए नाही सेथिपई आमे एमानकु अम्ल श्रेणीभुक्त करूनाहु ओके क्वेश्चन आसे एठु देन जा तापर देखो जलीय द्रवण रे अम्ल और क्षारकर प्रभाव बुझुछि जलीय द्रवण रे अम्ल और क्षारकर प्रभाव माने जलीय द्रवण माने कौन माने जो द्रवणटी जल रे द्रवीभूत हबो ताकू कहंती जलीय द्रवण तो देखो कहला जल उपस्थिति रे HCl रो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुए बिना जल रे हमर HCl रू H प्लस आयन अलग होई परिबो नाही तो अम्ल पई अम्ल रू H प्लस आयन केमिति अलग हबो तो अम्ल रू H प्लस आयन केमिति अलग हबो तो ता पे निश्चित भाव रे तमर जल आवश्यक बिना जल रे अम्ल रू तमर H प्लस आयन अलग होई परिबो नाही देखो गोटे इक्वेशन करूची जेतेले HCl को हमें जल सहित प्रतिक्रिया करूचे जेतेले HCl को हमें जल रे मिसौचे HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सहित मिसेले जल सहित मिसेले हमको कोन दोची ना H3O प्लस आयन दोची प्लस Cl माइनस दोची तो H3O प्लस आयन रो ना कोन हाइड्रोनियम आयन बुझिला तो जेतेबेले हमें अम्ल को जल सहित मिसौचे हमको हाइड्रोनियम आयन दोची ता सहित क्लोरीन दोची बुझिला ठीक अछि जेबा नेक्स्ट को तो देखो ये हाइड्रोनियम आयन रे कौन कौन थाए हाइड्रोनियम आयन टा काहाकू नहीं गठित आमे देखिबा हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र भाव में रही पारे नाही ए हाइड्रोजन आयन टा हमर स्वतंत्र भाव में रही पारे नाही किंतु यह जल अणु सहित मिलित होई रही थाए यह जल अणु सहित मिसिक रही थाए तेणु हाइड्रोजन आयन को सर्वदा H प्लस किंबा हाइड्रोनियम आयन कुआजे बुझिला तो तमर H प्लस आयन गुड़िक बा हाइड्रोजन आयन गुड़िक स्वतंत्र भाव में रही पारे नाही किंतु यह जल अणु सहित मिसिक थाए से जल अणु सहित मिसिक रहले ताकू कोन कहबो हाइड्रोनियम आयन कहबो जोटा कि H3O प्लस तेबे अम्ल गुड़िक जल रे वियोजित होई हमको को आयन प्रदान करथांती ना H3O प्लस आयन देथांती आउ H प्लस आयन देथांती ए देटा पॉइंट मन रखियो तमे फास्ट पढितलो अम्ल जल रे वियोजित होई H प्लस आयन दिए एठी आउ गोटे पॉइंट ऐड कर दियो H3O प्लस आयन मध्य देई थाए बुझिला तापर देखिबा जलीय द्रवण रे क्षारकर भूमिका बुझ तो जलीय द्रवण रे क्षारकर भूमिका देखिबा तो देखो कौन देला क्षारक जल रे द्रवीभूत होई हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करंती जेतेबेले आमे गोटे क्षारक को नेकी जल रे द्रवीभूत करबा हमकु OH मायन बा हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करथांती जेउ क्षारक गुड़िक जल रे द्रवणीय सेगुड़ी को क्षार बा अल्काली कुहाजे तो देखो केते गुड़िक मु क्षार रो ना कहूची जो गुड़िक कि जल रे द्रवणीय सेगुड़ी को मन रखिबो परीक्षा रे पड़िबो जे पचारिबो एमानक मध्य कोउड़ी को क्षार बा अल्काली जो माने जल रे द्रवीभूत जो क्षारक गुड़िक जल रे द्रवीभूत ताकू क्षार कुहाजे NaOH गोटे क्षार KOH गोटे क्षार CaOH होल टू गोटे क्षार NH4OH ये गोटे क्षार MgOH होल टू ये गोटे क्षार समस्त क्षार बा अल्काली गुड़िक क्षारक अटंती मात्र समस्त क्षारक गुड़िक अल्काली बा क्षार नहोते एपन मन जेते क्षार रहिले NaOH KOH CaOH होल टू NH4OH MgOH होल टू सब क्षार कि सब देखि अल्काली कि NaOH KOH CaOH होल टू NH4OH MgOH होल टू ये सब देखि क्षार ये सब देखि मध्ये कोन हेबे क्षारक हेबे किंतु सब क्षारक क्षार नहंती बुझला और जेते क्षार से सब जल रे द्रवीभूत सब क्षारक जल रे द्रवीभूत नुहे ओके एगुडी को मन रखियो समस्त क्षारक जल रे द्रवीभूत नुहे देखि जेति पॉइंट देखो समस्त क्षारक जल रे द्रवीभूत नुहे क्षार बा अल्काली हेउची एक क्षारक जहा कि जल रे द्रवीभूत हुए माने जो क्षार गुड़िक अल्काली गुड़िक ये जल द्रवीभूत हुए से गुड़िक हाथ को साबुन परी लगे पाटी को खारिया लगे केते गुड़िक मु क्षार को लिखुची एटा सब कोन लिखितली ये सब क्षार लिखितली बुझिला ये सब लिखितली क्षार बर्तमान केते गुड़े क्षार को लिखुची ताको मन रखियो ये सब नॉट अल्काली माने क्षार नुह ये सब कोन क्षारक CuO कपर ऑक्साइड ZNO जिंक ऑक्साइड
Fe2O3 PbO ହେଲା ଏগুলো ସବୁ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ପ୍ରଶମନୀକରଣ ମାନେ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷାରକକୁ ମିଶଉଛେ, ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଆମେ କ୍ଷାରକକୁ ମିଶଉଛେ ଆମକୁ ଲବଣ ପ୍ଲସ ଜଳ ଦେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆମର ୱାଟରଟା କେମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ନା H ପ୍ଲସ ଆୟନ ପ୍ଲସ OH ମାଇନସ ଆୟନ gives rise to H2O ବୁଝିଲା। ଆଉ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକକୁ ନେଇକି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରେଇବା ସେଥିରୁ ଆମର କଣ ବାହାରିବ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କୁହାଯାଏ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକକୁ ନେଇକି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଜଳରେ ମିଶଉଛେ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଅମ୍ଳର କିମ୍ବା ସେଇ କ୍ଷାରକର H3O ପ୍ଲସ ଆୟନ ଆଉ OH ମାଇନସ ଆୟନ କଣ ହୁଏ ଗାଢତା କମିଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲଘୁକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ କୁହାଯାଏ ଲଘୁକରଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ଲଘୁକୃତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲଘୁକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳକୁ ନେଇକି ଜଳରେ ମିଶଉଛେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକକୁ ନେଇକି ଜଳରେ ମିଶଉଛେ ସିଏ ଏକକ ଆୟତନ ପ୍ରତି H3O ପ୍ଲସ ଆୟନ OH ମାଇନସ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକର ଗାଢତା କମିଯାଏ। ଅମ୍ଳର H3O ପ୍ଲସ ଆୟନର ଗାଢତା କମିଯିବ, କ୍ଷାରକର OH ମାଇନସ ଆୟନ ଗାଢତା କମିଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲଘୁକରଣ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ଲଘୁକୃତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ତ ଲଘୁକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକକୁ ନେଇକି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକର ଗାଢତା କମିଯିବ, ଏହାକୁ ଲଘୁକରଣ କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ଏକ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କିଛି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଆମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ କଣ କହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଦେଲା HCl HNO3 ଇତ୍ୟାଦି ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଅମ୍ଳୀୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଲକୋହଲ ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଭଳି ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିକି ଆସିଲି ଯେ HCl ଆଉ HNO3 ହେଉଛନ୍ତି ସବଳ ଅମ୍ଳ। ଇଏ ଜଳରେ ବିଘଟିତ ହୋଇ ଆମକୁ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମର ଆଲକୋହଲ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପରି ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ ଏ ଜଳରେ ସହଜରେ ବିଘଟିତ ହୋଇ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଆମକୁ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଦିଅନ୍ତିନି ହେଲା, ସହଜରେ ଦିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅମ୍ଳ କାହିଁ କହିବା, ବୁଝୁଛ ତ? ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କଣ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରେ କି? ହଁ କରିପାରିବ, କାରଣ ଅମ୍ଳର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ କରେ। ତା ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ଜଳରେ ବିଘଟିତ ହୋଇ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅମ୍ଳର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ। ଶୁଷ୍କ HCl ଗ୍ୟାସ ଶୁଷ୍କ ଲିଟମସ କାଗଜର ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? କହିକି ଆସିଥିଲି ତମକୁ, କାରଣ ଶୁଷ୍କ HCl ଯେକୌଣସି ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷାରକ ବିନା ଜଳରେ ସେମାନେ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଦେଇପାରିବେନି କି OH ମାଇନସ ଆୟନ ଦେଇପାରିବେନି। ଇଏ ଆମକୁ ଅମ୍ଳ କଥା ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ କଥା ହିଁ କହିବା। ଶୁଷ୍କ HCl ମାନେ ଶୁଖିଲା HCl ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଏ ଆମକୁ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଦବନି। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ପଢିକି ଆସିଲେ ଯେ ଆମର ଅମ୍ଳ ପାଇଁ ନିହାତି ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ଆମକୁ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଦବ। ତ ଜଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ HCl ରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଜଳର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ HCl ଅଣୁରୁ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଷ୍କ HCl ଗ୍ୟାସ ଓ ଶୁଷ୍କ ଲିଟମସ କାଗଜର ବର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ନିଜର ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତ ଦେଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ନା ନାହିଁ କହିଲ? ତମର ଅମ୍ଳଟା H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଦବ କେମିତି? ଯେ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଦବ। ତ ବିନା ଜଳରେ ସେ ତମକୁ କେମିତି H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଦବ? ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା। ସବୁଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ତମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବି ତମ ଉପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଏ ପାଠ ପଢ଼ାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଓକେ, ଯିବା ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଦେଖ, ଏକ ଅମ୍ଳର ଗାଢତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା। କହିଲେ ଦେଖି ଅମ୍ଳଟା ଗାଢତା କେମିତି କମିବ? କଣ କହିଥିଲି? ତ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳର ଜଳରେ ଦେଖ ଯେ ଅମ୍ଳକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଜଳକୁ ଅମ୍ଳରେ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅମ୍ଳର ଗାଢତା କେମିତି କମିବ, ତାକୁ ଜଳରେ ମିଶେଇଲେ କମିବ। ତ ତମେ ଏଠିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଅମ୍ଳକୁ ଜଳରେ ମିଶେଇବା ନା ଜଳକୁ ଅମ୍ଳରେ ମିଶେଇବା, କୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ ହବ? ତମେ ମନେ ରଖିବ
ଜଳରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଅମ୍ଳ ମିଶେଇବା ବୁଝିଲା। ଏଟା ଜଳ ଥିବ ମନେକର ୱାଟର ଏଥିରେ ଥିବ ତ ଅମ୍ଳକୁ ଜଳରେ ମିଶେଇବା ତା ଅର୍ଥ କଣ ଏଇ ଜଳରେ କଣ ମିଶେଇବା ଅମ୍ଳ ମିଶେଇବା ବୁଝିଲା। ଏଇ ଜଳରେ କଣ ମିଶେଇବା ଅମ୍ଳ ମିଶେଇବା। ଏମିତି ମନେ ରଖ। ଘରେ ବାଲ୍ଟି ଥିବ ଘରେ କଣ ଥିବ ବାଲ୍ଟି ଥିବ। ବାଲ୍ଟିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ସଫା କରୁଛେ ତ ବାଲ୍ଟିରେ ମନେକର କିଛି ମିଶଉଛେ ନା ମିଶଉନି କିଛି କେମିକାଲ ମିଶଉଛେ ତ ବାଲ୍ଟିରେ କଣ ଅଛି ଜଳ ଅଛି। ଆମେ କଣ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ମିଶିଲେ ସେଇ କେମିକାଲକୁ ଭାବ ତମେ ଅମ୍ଳ। ତ ଅମ୍ଳକୁ କଣ କଲେ ଜଳରେ ମିଶେଇଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ଅମ୍ଳ ଏଥିରେ ଅଛି ବୁଝିହଉଛି ଯଦି ତମର ଅମ୍ଳ ଅଛି ସେଥିରେ ଆଣିକି ଜଳ ପକେଇବ ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ତମର ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୁଝିହଉଛି ତ। ତ ଏଣେ ତେଣେ ଛିଟିକି ପଡିବ ଯାହା ଫଳରେ କି ତୁମର କ୍ଷତି ଘଟିବ। ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି ଜାଡ ଅମ୍ଳରେ ଜଳ ମିଶାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ଅଛି ଏଠି ଅଛି କଣ ଅଛି ଅମ୍ଳ ଅଛି ଏଇ ଅମ୍ଳରେ ଆମେ କଣ ମିଶଉଛେ ଆଣିକି ଜଳ ମିଶେଇବା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେତୁ ମିଶ୍ରଣ ଏଣେ ତେଣେ ଛିଟିକି ପଡିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ କଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗାଢ ଅମ୍ଳରେ ଜଳ ମିଶାଇଲେ ମିଶ୍ରଣଟି ପ୍ରଚୁର ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ମିଶ୍ରଣ ଏଣେ ତେଣେ ଛିଟିକି ପଡିବ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ଥିବା କାଚଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଆହତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅମ୍ଳକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇବା ମନେ ହେଲା ତ କାହା କୋଉଥିରେ ମିଶେଇବ ଘରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଅଛି ବାଲ୍ଟିରେ ଜଳ ଅଛି ତମେ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ କିଛି କେମିକାଲ ଏଥିରେ ଆଡ କରୁଛ ସେଇ କେମିକାଲ ଟାକୁ ଭାବ ତମର ଅମ୍ଳ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ କାହାକୁ କୋଉଥିରେ ମିଶାହେଲା ନା ଅମ୍ଳକୁ ନେଇକି ଜଳରେ ମିଶାହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଜଳକୁ ଯଦି ଅମ୍ଳରେ ମିଶେଇବ ତାହେଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହବ ମିଶ୍ରଣରେ ଫଟକା ସୃଷ୍ଟି ହବ ମିଶ୍ରଣ ଏଣେ ତେଣେ ଛିଟିକି ପଡିବ ତ ସେଇ ଅମ୍ଳ କାଚ ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଫଳରେ କ୍ଷତି ଘଟିପାରେ। ଏକ ଅମ୍ଳ ଦ୍ରବଣ ଲଘୁକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଅମ୍ଳର ଲଘୁକରଣ ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅମ୍ଳକୁ ନେଇକି ଜଳରେ ମିଶେଇବା ଜଳରେ ମିଶିଲେ କଣ ହବ ନା ତାର H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଗାଢତା କମିଯିବ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଯେମିତି H ପ୍ଲସ ଆୟନ କାହା ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାଏ ଜଳ ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ଥାଏ ଜଳ ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରହିଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ହାଇଡ୍ରୋନିୟମ ଆୟନ ତ ତାର ଗାଢତା କଣ ହବ ବି କମିଯିବ ବୁଝିଲ ତ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ଷାରକ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଓ ଏଚ ମାଇନସ ଆୟନର ଗାଢତା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହବ ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆଉ ଆଣିକି କ୍ଷାରକ ମିଶେଇଲା ସେ କଣ ହବ ବଢିଯିବ ତ ଓ ଏଚ ମାଇନସ ଆୟନର ଗାଢତା କଣ ହବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ଦ୍ରବଣ କେତେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ନା ଲଘୁକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦ୍ରବଣର H ପ୍ଲସ କିମ୍ବା ଓ ଏଚ ମାଇନସ ଆୟନର ଗାଢତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଦ୍ରବଣର ଏହି ଆୟନ ଗୁଡିକ ପରିମାଣ ଜାଣିବା ଏକ ସର୍ବଜନୀନ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ତମର ପି ଏଚ ସ୍କେଲ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ପି ଏଚ ସ୍କେଲ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପି ଏଚ ସ୍କେଲ କୁ ଆସିବ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପି ଏଚ ହେଉଛି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଦ୍ରବଣର ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୂଚିତ କରେ ପି ଏଚ ସ୍କେଲ ପି ଏଚ ର ମୂଲ୍ୟ 0 ରୁ ପି ଏଚ ମୂଲ୍ୟ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏହି ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ ପି ଏଚ ର ହେଉଛି 7 ଦେଖ ପି ଏଚ ସ୍କେଲ ଟା ତମର କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାକେ ରହିବ ନା 0 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ 7 ରହିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ କୁହାଯିବ। ପି ଏଚ ସ୍କେଲରେ ପି ଏଚ ର ମୂଲ୍ୟ 7 ରୁ କମ ହେଲେ ଦ୍ରବଣଟିକୁ ଅମ୍ଳୀୟ କହିବ ଯେତେବେଳେ ପି ଏଚ ର ମୂଲ୍ୟ 7 ରୁ କମିବ ପି ଏଚ ର ମୂଲ୍ୟ 7 ରୁ କମିବ ତାକୁ କଣ କହିବ ଦେଖ ଏଇଟା 0 ଏଇଟା 7 ଏଇଟା 14 ଏତିକିରେ ପି ଏଚ ସ୍କେଲ ଥାଏ 7 ରୁ କମିଲେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଅମ୍ଳ ଆଉ 7 ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସବୁ କଣ କ୍ଷାରକ ବୁଝିଲ ତ ଦେଖ 7 ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସବୁ କଣ କ୍ଷାରକ ଏପଟକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା କ୍ଷାରକ ସେତେ ବଢି ବଢି ଯିବ ଏପଟକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଡେ ଆଡେ ଯିବା 0 ଆଡିକି ଯେତେ ଯିବା ଅମ୍ଳ ସେତେ ବଢି ବଢିଯିବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବ। ଦ୍ରବଣରେ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଗାଢତା ବଢିଲେ ଦ୍ରବଣର ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ବଢେ ଯେତେବେଳେ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ବଢିବ ଅମ୍ଳୀୟ ଟା ବଢିବ ସେହିପରି ଦ୍ରବଣରେ ଓ ଏଚ ମାଇନସ ଆୟନର ଗାଢତା ବଢିଲେ ଦ୍ରବଣର କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ବଢେ ଓ ଏଚ ମାଇନସ ଆୟନ ବଢିଲେ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ବଢିବ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ବଢିଲେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ବଢିବ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ବଢିବ କେମିତି ତମେ ଏମିତି ବାମ ପଟକୁ ଗଲେ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ବଢିବ ସେମିତି କ୍ଷାରକ ପ୍ରକୃତି ବଢିବ କେମିତି ଓ ଏଚ ମାଇନସ ଆୟନ ବଢିବ କେମିତି ତମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ କ୍ଷାରକ ପ୍ରକୃତି ବଢିବ। ତାପରେ
एगुड़िकर पॉइंट सब मन रखियो कहार पीएच मूल्य केते कहि दउची बहिरे सब नोट कर लियो। जीभ लाଳर पीएच मूल्य खाइबा पूर्वरु 7.4 खाई सारला ପରେ 5.8 लेंबू रसर पीएच मूल्य इंपोर्टेंट 2.2 रु 2.4 मिश्रित पानीय पीएच मूल्य 6.0 कॉफी पीएच मूल्य 4.5 रु 5.5 टमाटो रसर पीएच मूल्य 4.0 रु 4.4 पानी कला पानी पीएच मूल्य 7.1 1 mNaOH पीएच मूल्य 14 जोटा कि तुम क्षारक देन एगुड़िक पॉइंट भी सब मन रखियो। पाचक रसर पीएच मूल्य 1.2 लेंबू रसर पीएच मूल्य 2.2 रु 2.4 विशुद्ध जल बा रक्तर पीएच मूल्य 7.4 मिल्क ऑफ मैग्नेशिया पीएच मूल्य 10 सोडियम हाइड्रोक्साइड द्रवण NaOH पीएच मूल्य 14 ए पॉइंट मन रखा केते गुडी मु स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस वीक एसिड वीक बेस रो ना लिखि देछि ए नोट को भलो भाबरे पढि नबो किमा खातारे चैनल लिखि नबो हमर स्ट्रांग एसिड होछि HCl देन तापर H2SO4 HNO3 एगुडो सब स्ट्रांग एसिड एम सब तळक आसीबो माने स्ट्रांग रु कमी कमी आसीबो स्ट्रांग होछि HCl तापर H2SO4 तापर HNO3 ए तीनटा मन रखो सेमिति स्ट्रांग बेस कहले NaOH KOH LiOH एगुडो सब मन रखियो सेमि तापर देखिबा वीक एसिड तमर एसिडिक एसिड आसीबो CH3COH कार्बोनिक एसिड फॉर्मिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड यार सब मन रखिबो ना नोट सब लिखि दे खातर सब लिखि देले सुविधा हो देन वीक बेस आसीबो एमोनिया NH3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल 2 ये सब वीक एसिड ओके देखो अम्ल क्षारकर सबलता जो अम्ल गुड़िक अधिक परिमाण H+ आयन देता से गुड़िक सबल अम्ल जो अम्ल गुड़िक कम परिमाण H+ आयन देता से गुड़िक दुर्बल अम्ल कहती जो क्षारक गुड़िक अधिक परिमाण OH- आयन देता से गुड़िक सबल क्षारक कहवा जो क्षारक गुड़िक कम परिमाण OH- आयन देता से गुड़िक दुर्बल क्षारक कहवा मन रहा जी अधिक H+ आयन देव सबल कम H+ आयन दे दुर्बल अधिक OH- आयन देले सबल क्षारक कम देले दुर्बल क्षारक एतरे कौन अछि दैनंदिन जीवन में पीएच रो गुरुत्व मेन पॉइंट आम शरीर पीएच मूल्य 7.0 रु 7.8 बुझला ना नहीं तो जीव जगत निर्दिष्ट पीएच मूल्य रे बंची थाए अम्ल वर्षा कहा कहती ना वर्षा जलर पीएच मूल्य 5.6 रु कम होइथिले जेते वर्षा जल पीएच मूल्य 5.6 रु कम होइथिले ताको कोन कहइबो अम्ल वर्षा कहइबो तो एई अम्ल वर्षा पानी जेतेबेले बोही जाई नदी रे मिसे नदी जल पीएच कहीं कमी जाए या फल नदी रे जलचर प्राणी माने बंचिबा कष्टकर हुए शुक्र ग्रहर वायुमंडल को एसिड अछि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हैला H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बहरिया धड़ा हलदिया बादल गठित करे मन तापरे परिपाक व्यवस्था रे पीएच एटा मन रखिबो ना देख आम पाकस्थली रे आमर पाकस्थली हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रस्तुत करूची जेतरा आम खाद्य शरीर भीतर हजम होची HCl एसिड प्रस्तुत होची हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह पाकस्थलीर कौनसी क्षति न करी केवल खाद्य हजम करिवारे साहाय्य करे तो अर्जुन समय पाकस्थली अत्यधिक अम्ल प्रस्तुत करिथाए यह पेट जंत्रणा असुस्थता बा एही जंत्रणा उपशम पाइबा पई आमे क्षारक व्यवहार करिबा ताकू कौन कहती पति अम्ल कहती से क्षारक गुड़ी कौन कौन मन रखिबो गोटे होची गोटे जिनस होची गोटे सेटा मन रखिबो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बा मिल्क ऑफ मैग्नेशिया तले मन होला जेतले शरीर भितरे अत्यधिक अम्ल सृष्टि हुए तमे कौन खाइबो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बा मिल्क ऑफ मैग्नेशिया तमे जो इनो खाउचो बा O2 खाउचो ये सब कहार उपादान ये सब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बा मिल्क ऑफ मैग्नेशिया रो उपादान गुड़ी तापरे पीएच रो परिवर्तन दंत क्षयर कारण दांतर बहिरावरण आमर कैल्शियम फॉस्फेट रे गठित यह शरीर मध्य सबठारु शक्त पाटीर पीएच मूल्य 5.5 रु केते रु 5.5 रु कम हेले दंत क्षय स्टार्ट हो जाए खाई सारिबा परे पाटीरे लागि रहितबा मिठा जिनिस बा खाद्य कणिका को पाटीरे बीजाणु निम्नीकरण करी अम्ल रे परिणत करे जहा फल रे
ପାଟିର pH ମୂଲ୍ୟ 5.5 ରୁ କମିଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ସବୁଦିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ତମେ ସବୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଖିଥିବ ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ନମକ ଅଛି ବା ଲୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷାରୀୟ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିଲା ରାସାୟନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜରିଆରେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଦେଖ, ମହୁମାଛି ଦଂଶନରେ ଏକ ଅମ୍ଳ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ମହୁମାଛି ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଦଂଶନ କରିବ, ତମେ ସେଠି କ'ଣ ଲଗେଇବ? ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଲଗେଇବ। ତ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଲଗେଇଲେ ମୃଦୁ କ୍ଷାରକ ଦଂଶନ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ତମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ମହୁମାଛି ଦଂଶନ କରୁଛି, ତମେ ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କଲେ ତମକୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ବିଛୁଆତି ପତ୍ରର ଅଂଶ ଦେହରେ ଫୋଡି ହୋଇଗଲେ ମିଥାନିକ ଏସିଡ ବା ଫର୍ମିକ ଏସିଡ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଜଳାପୋଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ? ନା ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ? ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦେଖ, ବିଛୁଆତି ଗଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିବ, ସେ ଗଛଟା ଏମିତିକା ଦେଖିବାକୁ ପାନପତ୍ର ଟାଇପର ଥିବ, ତ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ତାକୁ ଆଣି ସେଠି ଘଷିଲେ ତମର ଉପଶମ ମିଳିବ। ଦେଖ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ବକ୍ସଟାକୁ। ଭିନେଗାର ଏସିଡିକ ଏସିଡ, କମଳା ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ, ତେନ୍ତୁଳି ଟାର୍ଟାରିକ ଏସିଡ, ଟମାଟୋ ଅକ୍ଜାଲିକ ଏସିଡ, ଦହି ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ, ଲେମ୍ବୁ ସାଇଟ୍ରିକ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଂଶନ ମିଥାନିକ ଏସିଡ ବା ଫର୍ମିକ ଏସିଡ, ସେମିତି ବିଛୁଆତି ମିଥାନିକ ଏସିଡ ବା ଫର୍ମିକ ଏସିଡ। ମନେ ହେଲା? ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ତ ମାଟିର pH ମୂଲ୍ୟ ଦେଖ, ମାଟିର pH ମୂଲ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ମାଟିର pH ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ନଥାଏ ହେଲା, ଏଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ, କିଛି ପଏଣ୍ଟ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ତାକୁ କରିନେବା। ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ଦ୍ରବଣ ଅଛି। ଏ ର pH ମୂଲ୍ୟ 6, ବି ର pH ମୂଲ୍ୟ 8। କେଉଁ ଦ୍ରବଣଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଗାଢତା ଅଧିକ? ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ତାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗାଢତା ଆୟନ ଅଧିକ ହବ, 6 ର ତାହେଲେ ଅଧିକ ହବ। ଦେଖିଦବ ଏ ଦ୍ରବଣର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଗାଢତା ଅଧିକ। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅମ୍ଳ ଏବଂ କେଉଁଟି କ୍ଷାରୀୟ? ତାହେଲେ ଅମ୍ଳ ଦେଖ, କହିଥିଲେ 7 ରୁ କମ ଭିତରେ ରହିଲେ ସେ ଅମ୍ଳ, ତାହେଲେ 6 ହଉଛି ଅମ୍ଳ ବା ଏ ହଉଛି ଅମ୍ଳ, ବି ହଉଛି ମାନେ 8 ହଉଛି କ'ଣ? କ୍ଷାରୀୟ। ଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକର ଗାଢତା ଦ୍ରବଣର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ କରେ? ଯେତେବେଳେ H ପ୍ଲସ ଆୟନର ମୂଲ୍ୟ 10⁻⁷ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଶମିତ। ଯେତେବେଳେ H ପ୍ଲସ ଆୟନର ମୂଲ୍ୟ 10⁻⁷ ଠୁ ଅଧିକ, ତେବେ ସେଟା କ'ଣ କହିବ? ଅମ୍ଳ କହିବ। ଯେତେବେଳେ H ପ୍ଲସ ଆୟନ 10⁻⁷ ରୁ କମିବ, ସେଟା କ୍ଷାରୀୟ। এই ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ସରିଯିବ। ଦେନ୍ ଆମର ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହିବ, ପାର୍ଟ 3। ସେଇ ପାର୍ଟ 3 ବିଷୟରେ ବିଷୟଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯାହା କରିବ କି ତୁମର ଆଉ ଡାଉଟ୍ କିଛି ରହିବନି ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏ 3ଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ। କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଅଛି କି? ଦେଖ, କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଅଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ କାହିଁକି? ଦେଖ, କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଅଛି, ସତ ହେଲା ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର pH 7 ରୁ ଅଧିକ, ତେଣୁ H ପ୍ଲସ ଆୟନର ଗାଢତା 10⁻⁷ ମୋଲିଟର ରୁ 10⁻14 ମୋଲିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ତ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ H ପ୍ଲସ ଆୟନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏଗୁଡ଼ିକର pH ମୂଲ୍ୟ ଆମର 7 ରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ pH ମୂଲ୍ୟ pH 7 ରୁ ଅଧିକ। କେତେ? ନା 10 ଯୋଉ H ପ୍ଲସ ଆୟନର ଗାଢତା 10⁻⁷ ଆଉ 10⁻14 ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ମାଟିରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ କୃଷକ ତାର ଜମିରେ କଲି ଚୂନ କିମ୍ବା ସମିତ ଚୂନ କିମ୍ବା ଚକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମାଟିର ଅମ୍ଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ମାଟିରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଅମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢିଗଲା, ତେବେ ସେଇ କୃଷକଟି ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ କଲି ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ନହେଲେ ସମିତ ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ନହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ପରି ଚକ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ଲବଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ଭାଗରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତିକି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ବେକିଂ ସୋଡା, ଖାଇବା ସୋଡା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟାରିସ, ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା।
तेणु वीडियो को शेष पर्यंत जमारू मिस न करी देखंतु। खाता एवं पेन व्यवहार करी नोट करने आरंभ कर दियंतु। जदि चैनल को नुआ करी आसिछंती तेबे एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे चलंतु आज क्लास आरंभ करिबा। NaCl and Na2SO4 सोडियम लवण परिवार अंतर्भुक्त। एहीपरि भाବରେ NaCl और KCl क्लोराइड लवण अंतर्भुक्त। माने देखो तमर जोटा कॉमन थिबो तमे सेही लवण से अंतर्भुक्त। देखो NaCl Na2SO4 कॉमन की अछि Na माने सोडियम लवण परिवार अंतर्भुक्त। सेमिति देखो NaCl KCl Cl अछि क्लोराइड लवण परिवार अंतर्भुक्त। सेमिति देखो पोटेशियम सल्फेट K2SO4 सोडियम सल्फेट सल्फेट अछि कॉमन। कैल्शियम सल्फेट कॉमन अछि। मैग्नीशियम सल्फेट कॉमन अछि। तेबे एटा को परिवार हबो सल्फेट लवण परिवार अंतर्भुक्त। सेमिति देखो सोडियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट सोडियम कार्बोनेट इत्यादि कोथि जीवो सोडियम परिवार अंतर्भुक्त। जोटा देखिबो कॉमन थिबो सेटा होजे सेही परिवार अंतर्भुक्त। सेमितिका सोडियम क्लोराइड एमोनियम क्लोराइड इत्यादि क्लोराइड परिवार अंतर्भुक्त। एतिकी बुझियला ठीक अछि। चलो नेक्स्ट को जीवा। तापर कोन कहूछि देखो हमकु एई पॉइंट को भलो भाबरे ध्यान दबो जे हमकु से कहूछि लवण गुड़िकर पीएच आमे केमिति जानिबा को लवणर पीएच केते आ ताकु सबल अम्ल कि दुर्बल अम्ल कि सबल क्षार कि दुर्बल क्षार को कहा जाय से विषय जानिबा। देखो दे हमकु देला गोटे सबल अम्ल एवं गोटे सबल क्षार करू प्रस्तुत लवणर पीएच मूल्य 7 होई थाए। बुझिला तो गोटे सबल अम्ल आ गोटे सबल क्षार को जतरा हम नै कि लवण प्रस्तुत करिबा तेबे तार पीएच मूल्य केते हबो 7 हबो। एहा अम्ल और क्षार गुण विहीन अटे। एहा अम्ल नुहे कि क्षारक नुहे। बुझिला तो सेही बड़ी भाबरे गोटे सबल अम्ल एवं गोटे दुर्बल क्षारक देखिबो जोटा सबल थिबो लवणटा सेही ही हबो। देखो गोटे सबल अम्ल आ गोटे दुर्बल क्षारक एटे सबल किए अम्ल तेबे लवण अम्लीय अटे। बुझिला तो तेबे लवणटा प्रस्तुत लवणटा कोन हबो अम्ल। देखिबो जे सबल अछि तमर लवणटी सेटा ही हबो। बुझिला तो तेबे सबल अम्ल आ गोटे दुर्बल क्षारकर प्रस्तुत लवण अम्लीय अटे। कोन पे ना सबल अम्ल थिला यार पीएच मूल्य 7 रु कम। जदि एटा अम्लीय होला त पीएच मूल्य केते हबो 7 रु कम हबो। सेही बड़ी भाबरे गोटे सबल क्षारक एटी सबल कि होला क्षारक ताले लवणटी हमर कोन हबो निश्चित भाबरे क्षारक हबो। देखिबा गोटे सबल क्षारक एवं गोटे दुर्बल अम्लरु प्रस्तुत लवण क्षारीय अटे एवं एहार पीएच मूल्य केते हबो जेहेतु एहा क्षारीय तबे पीएच मूल्य 7 रु निश्चित भाबरे अधिक हेबो। एतिकी पॉइंट बुझियला ठीक अछि। नेक्स्ट आज रो मेन टॉपिक एउठरी स्टार्ट होछि। कोन देला हमकु खाइबा लुणरो रासायनिक पदार्थ। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं सोडियम हाइड्रॉक्साइड द्रवण मिलित होई जे लुण प्रस्तुत करंती बा जे लवण प्रस्तुत करंती ताकू सोडियम क्लोराइड कहा जाय। आ ता सहित कम उत्पन्न होउची जल उत्पन्न होउची। जति आमे HCl गोटे अम्ल को नबा NaOH गोटे क्षारक को नबा हमर लवण बाहरिबो NaCl प्लस जल बाहरिबो H2O। बुझियला तो देन दैनंदिन जीवन रे व्यवहृत हेउथिबा विभिन्न उपादेय जौगिक जथा माने एई हमर जो लवण रु NaCl रु क्यों उपादान गुड़िक सृष्टि होउची। गोटे देला सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH खाइबा सोडा NaCO3 धोइबा सोडा Na2CO3 10H2O ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 आदि प्रस्तुत करिबारे सोडियम क्लोराइड को कंचान रूपे व्यवहार करा जाय। आमे जो सब जिंस कहिले जथा सब सोडियम हाइड्रॉक्साइड खाइबा सोडा धोइबा सोडा ब्लीचिंग पाउडर ये सब कोठु तैयारी होची कंचा माल सेतरे कोन लागुची NaCl लागुची जोटा कि तमरो लवण NaCl सोडियम क्लोराइड। बुझिला तो ठीक अछि। देखो तापर हमकु कोन कहूची विद्युत स्रोत को सोडियम क्लोराइड जलीय द्रवण बा ब्राइन माने सोडियम क्लोराइड ब्राइन बचरे देखा को जाय तुम कोन कहबो ना सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण को कोन कहा जाय ब्राइन कहा जाय। ए पॉइंट मन रखियो ब्राइन का कहा जाय सोडियम क्लोराइड रो जलीय द्रवण को ब्राइन कहा जाय। तो ताहा मध्य जदि आमे विद्युत स्रोत को प्रवेश करैबा बा प्रवाहित करैबा तो हमर सोडियम क्लोराइड विघटन द्वारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न हेबो। से सोडियम क्लोराइड विघटन होई कहबो सोडियम हाइड्रॉक्साइड हेबो
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିବ। କାରଣ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋ ଯୋଉଟା କି କ୍ଲୋରିନ ପାଇଁ ଆଉ ଆଲକାଲି ଯୋଉଟା କି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ପାଇଁ। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବିଘଟନ ଘଟି ଆମକୁ NaOH ଦଉଛି, ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଦଉଛି, ତା ସହିତ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦଉଛି, ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦଉଛି। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସଟି ଏନୋଡ ଠାରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବ। କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସଟି ଏନୋଡ ଠାରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସଟି କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ ଆଣ୍ଡ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଲବଣଟି କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ। ତେବେ କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍। କିନ୍ତୁ ତମର କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସଟି ଏନୋଡ ଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ପଚାରି ଦେଇପାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏନୋଡ ଠାରେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି? କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏନୋଡ ଠାରେ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସଟା କୋଉଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି? କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ। ଆଉ କଣ କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ନା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ। এটা କୋଉଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି? କ୍ୟାଥୋଡ ଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ବୁଝିଲା ତ? ଠିକ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର। ନା ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ୍ କୋଉଠି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା? ଏନୋଡ ଠାରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖ ନା ଶୁଷ୍କ ସମିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ସମିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣର ସଂକେତ କେମିତି? CaOH। ଶୁଷ୍କ ସମିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ କ୍ଲୋରିନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଷ୍କ ସମିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ CaOH କୁ କ୍ଲୋରିନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସକୁ ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ସଂକେତ ମନେ ରଖିବ CaOCl2। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଂରଚନା ଜଟିଳ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ତାର ସଂରଚନା କରାଯାଇଛି। CaOH କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛେ, CaOH କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛେ ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପ୍ଲସ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କଣ? ପଚାରିବ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କଣ? 2 ମାର୍କ କି 3 ମାର୍କ ତମକୁ ପଚାରି ପାରେ। ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ କପା ସୂତା ଓ ଛଣ ବସ୍ତ୍ରକୁ, କାଗଜ କଳର କାଠକୁ ଏବଂ ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ ସଫା ଲୁଗାକୁ ବିରଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏ ପଏଣ୍ଟଟି ମନେ ରଖିବ। ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପରେ ଜାରକ ଭାବରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଜୀବାଣୁନାଶକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର, ଏ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା? ନା ଆମେ ଶୁଷ୍କ ସମିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ CaOH ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଲେ ଆମର ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା CaOCl2। ଓକେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ ଦେଖିବା ବେକିଂ ବା ଖାଇବା ସୋଡା। ଏଠାରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? ବେକିଂ ସୋଡା ବା ଖାଇବା ସୋଡା। ରୋଷେଇ ଘରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମୁସମୁସିଆ ପକୁଡି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସୋଡା ହେଉଛି ଆମର ବେକିଂ ସୋଡା ବା ଖାଇବା ସୋଡା। ଯେତେବେଳେ ରନ୍ଧନକୁ ଦ୍ରୁତତର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଯୌଗିକର ରାସାୟନିକ ନାମ କଣ? ନା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ। ଏହି ଯୌଗିକ ରାସାୟନିକ ନାମ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେମିତି ଆମେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଦେଖ ବେକିଂ ସୋଡାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଣ କଣ ମିଶିକି ତମର ବେକିଂ ସୋଡା ହେଉଛି ସେଟା ଦେଖ। ଫାଷ୍ଟ ନବା ଆମେ NaCl ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ତା ସହିତ ଜଳ H2O, ତା ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ CO2, ତା ସହିତ କଣ ଏମୋନିଆ NH3। ଏହି ଚାରୋଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଆମର ବାହାରିବ ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ NH4Cl ପ୍ଲସ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ NaHCO3। ବେକିଂ ସୋଡା ଏକ ମୃଦୁ ଅଂଶ କ୍ଷାରକ। ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଗରମ କଲେ ଆମର କେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବୋନେଟ ବା ଖାଇବା ସୋଡା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରୁଛେ। କାହାକୁ ନେଲେ ନା NaCl ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ପ୍ଲସ ଜଳ ପ୍ଲସ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କଣ ନେଲେ ଏମୋନିଆ NH3। ଆମକୁ କଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଏମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ପ୍ଲସ
NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बा बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा बुझिला तो तापर देखिबा जे आमे एई खाइबा सोडा को जतले आमे गरम करूचे हमर कोन बाहरुची प्रतिक्रिया कोन सृष्टि होची देखो जेतेबेले आमे एई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बा खाइबा सोडा को जतले आमे ताप देले बा गरम करले हमर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस जल H2O प्लस अंगारकाम्ल CO2 बाहरुची जेतेबेले आमे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ताप दउचे हमर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O जल प्लस CO2 प्रदान करे देखिबा आमे आर व्यवहार टी कोन व्यवहार देला हमकु देखो तमर एठी दीटा पॉइंट आसीबो गोटे आसीबो बेकिंग पाउडर आ गोटे आसीबो बेकिंग सोडा कहले हमें NaHCO3 बा खाइबा सोडा बेकिंग पाउडर कहले सतरे बेकिंग सोडा प्लस टार्टारिक एसिड मिसिकी थिबो बुझिला तो बेकिंग सोडा कहले तमर से सिंगल थिबो NaHCO3 आ बेकिंग पाउडर कहले तमर बेकिंग सोडा रे टार्टारिक एसिड मिसिकी थिबो एतिकी पॉइंट तुम मन रख ओके तो बेकिंग सोडा होची तमर गोटे सिंगल ऑब्जेक्ट आ बेकिंग पाउडर होची तमर गोटे मिश्रण जोटा कि बेकिंग सोडा आ टार्टारिक एसिड गोटे मिश्रण बेकिंग पाउडर तमर जेतेबेले हम कोन करूचे ना एही बेकिंग पाउडर को गरम करा जाय थाए बेकी जेतेबेले हम बेकिंग पाउडर को गरम करूचे NaCO3 प्लस H प्लस कौनसी अम्ल रु गरम करूचे हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस सृष्टि करूची ता सहित जल करूची तापर अम्ल सोडियम लवण सृष्टि करूची एटी मेन पॉइंट होची कार्बन डाइऑक्साइड गैस सृष्टि करूची कार्बन डाइऑक्साइड रो काम व्यवहार कोन ना पाउरुटी एवं केक को फुलाइबा नरम और छिद्रार करिथाय बुझला तो पॉइंट ठीक अछि तापर जीवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रति अम्ल गुड़िक मध्य उपादान अटे तो एहाकु मध्य आमे अम्लर प्रशमितकरण ପାଇଁ व्यवहार करूचे तो एहाकु आमे पाकस्थली रे मध्य अधिक अम्ल को प्रशमित करिया ପାଇଁ व्यवहार करूचे बुझला तो एहा सोडा अम्ल अग्नि निर्वापक यंत्र रे व्यवहार करा जाय मेन पॉइंट मन रखियो जीवा नेक्स्ट को लास्ट देन देखिबा हमें धोइबा सोडा सोडियम क्लोराइड रु मिलुथिबा अन्य एक रासायनिक पदार्थ हेउची कोन ना धोइबा सोडा जोटा कि हमर सोडियम क्लोराइड रु मिलिथाय सोडियम क्लोराइड रु मिलुथिबा अन्य एक रासायनिक पदार्थ हेउची तमर धोइबा सोडा जोटा कि Na2CO3.10H2O Na2CO3.10H2O ए पॉइंट को मन रखिबो तो देखो बेकिंग सोडा को उत्तप्त कले सोडियम कार्बोनेट मिलिथाय फर्स्ट टाइम पढ़ी गेसले जे बेकिंग सोडा को जते हम उत्तप्त करिबा हमर सोडियम कार्बोनेट NaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिलिथाय ए पॉइंट हम पढ़ी गेसचे तो देखिबा तापरे ए बेकिंग सोडा को पुनः स्फटिकरण कले से बेकिंग सोडा को माने Na2CO3 को स्फटिकरण कले धोइबा सोडा मिलिथाय माने तेदरे जल जते हम मिसेबा हमर कोन मिलबो धोइबा सोडा मिलिथाय एहा मध्य एक क्षारीय लवण अटे एहा गोटे क्षारीय लवण अटे तो एठी गोटे क्वेश्चन आसियो जे धोइबा सोडा रे केतोटी जल अणु अछि ना तुम कहबो 10 टी जल अणु अछि कारण 10H2O तेउटी केतोटी जल अणु अछि 10 टी जल अणु अछि बुझिला तो केमदी प्रस्तुत करा गला ना फर्स्ट पॉइंट एटा मन रखियो दे बेकिंग सोडा को उत्तप्त कले सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट पॉइंट मन रखियो दे बेकिंग सोडा को उत्तप्त कले बा ताप देले सोडियम कार्बोनेट सृष्टि होइथाय सेही सोडियम कार्बोनेट को पुनः स्फटिकरण कले धोइबा सोडा मिलिथाय जोटा कि Na2CO3.10H2O बर्तमान देखिबा ए धोइबा सोडा रे व्यवहार कोन ना सोडियम कार्बोनेट काच साबुन कागज शिल्प रे व्यवहार करा जाय बोराक्स परि सोडियम यौगिक गुडी को उत्पादक करिया पई एहा को व्यवहार करा जाय घर सफा करिबा कार्य रे सोडियम कार्बोनेट को व्यवहार करा जाय थाय ओके बुझिला तो ठीक अछि तापर देखिबा आ गोटे व्यवहार अछि ना जलर स्थायी खरत्व दूर करिबा पई एहा को व्यवहार करा जाय क्षार जल को मृदु जल करिबा पई आमे सोडियम कार्बोनेट को व्यवहार करूछे Na2CO3 तापर स्फटिककरण गुडी को मन रखो एठू शॉर्ट क्वेश्चन गोटे जेमितेले आसीबो एक निर्दिष्ट संख्यक जल अणु को स्फटिक जल कुहा जाय उदाहरण दे मु तुमके ना बुझेबी केमिति का स्फटिक जल कुहा जाय
तुम खाली एति पॉइंट मन रख जे एक निर्दिष्ट संख्यक जल अणु को स्फटिक जल कहुए। देख कौन कॉपर सल्फेट स्फटिक तार केमती हम कॉपर सल्फेट जल योजित कॉपर सल्फेट जल योजित माने कौन माने से जल तुम आड होगी तो जल योजित कॉपर सल्फेट माने CuSO4.5H2 पचार ये कॉपर सल्फेट जल योजित कॉपर सल्फेट केतोटी जल अणु अच्छी ना 5टी जल अणु अच्छी सेमती सोडियम कार्बोनेट जमी आम धोवा सोडा पड़े Na2CO3.10H2 केतोटी जल अणु अच्छी 10टी जल अणु अच्छी सेमती आम पढ़ा जे जिप्सम जिप्समर संकेत केमितिका ना CaSO4.2H2O केतोटी जल अणु अच्छी ना 2टी जल अणु अच्छी बुझिला तो आपको कहती कौन स्फटिक जल कहती। देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिति आम प्रस्तुत करुचे ना जिप्सम देखिए ना जिप्सम CaSO4.2H2O स्फटिक को 373 केल्विन तापमात्रा उत्तप्त कले जल अणु हराई कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट बा CaSO4.5H2O रे परिणत होता है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस कह जाए बुझिला तो। देख जिते तुम कौन कर ना कैल्शियम सल्फेट जिते आम जिप्सम को CaSO4.2H2O जिप्सम को जिते आम 373 केल्विन तापमात्रा उत्तप्त करवा सी जल अणु हराई तुमको दब कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट CaSO4.5H2O प्लस 3/2H2O यहाँ तुम जल अणु हरई से धर्म देखा ना यह एक धला पाउडर एवं यह जल सहित मिसी पुनर्बार जिप्सम परिणत हो जाए जिते आम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में आड करदे आमर कौन सृष्टि हम जिप्सम सृष्टि हो पुनर्बार जिप्सम सृष्टि हो कठिन वस्तु अटे बुझला तो तुम जिप्सम को केमती प्लास्टर पेरिस कर प्लास्टर पेरिस को केमती जिप्सम कर ठीक अच्छे। देख जिप्सम CaSO4.2H2O आम कौन कले 373 केल्विन तापमात्रा उत्तप्त कले सी जल अणु हरई तुमको प्लास्टर पेरिस देला जोटा कि CaSO4.5H2O आ 3/2H2O देला तुम एमती मन रख गोटे हाफ ऑफ ये पॉइंट मन रख देखिए हाफ ऑफ जो लिखाई हाफ ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस ताले ऑफ आसछि ना नहीं तो तुम कंफ्यूज हो पार कौन ना CaSO4.2H2O को जिप्सम कह जाए पुणी हाफ H2O प्लास्टर पेरिस कह केमती मन रख तुम मन रख हाफ ऑफ रखिले हाफ अच्छी ऑफ अच्छी देख प्लास्टर ऑफ रे ऑफ आसछि तो CaSO4.5H2 एमती भी इंडिकेट करके मन रखी पार यहाँ कौन भी नियम नुहे मुझे तुमको मन रखा गोटे फर्मुला कहली बुझे तो और जब वीडियो भल लगे वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सांग सहित सेयार कर जो मैंने नुआ कर चैनल को विजिट कर चैनल को गोटे सब्सक्राइब करने निज निज सांग सहित ये वीडियो को सेयार कर जहाँफल कि से भी तुम पर भल भाव में ये विषयटा को बुझीपारे ठीक अच्छे जी नेक्स्ट 1 पूर्ण 1/2 केते हम 3/2 मैंने 2 के 2 एक 3/2 तो यहाँ लिखे 3/2 तो जिते आम कौन कले ना प्लास्टर पेरिस को वाटर आड करुचे तो CaSO4.2H2O दौर जिप्सम दौर कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट यहाँ हूँ कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट जोटा कि प्लास्टर पेरिस व्यवहार देखा व्यवहार कौन ना भांगी जाइए हाड़ को ठीक स्थान में रखी भांगी जाइए हाड़ को ठीक स्थान में रखापी डाक्तर मैंने प्लास्टर पेरिस व्यवहार करते कंधे साजसज्जा सरंजाम एवं पृष्ठ को चिकण करने यह व्यवहार कराए दीटा पॉइंट मन रख बुझे तो किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़क आम डिस्कसन करवा जोटा तुम बही देती तुम कम से गुड़िक इंपोर्टेंट ताकू भी भल भाव देख परीक्षा से भी क्वेश्चन आसूसी तो देख केतटा क्वेश्चन देती आम डिस्कसन करदे आम विषय कंप्लीट हो देख कहूँ यौगिक CaOCl2 कहार नाम साधारण नाम कौन ब्लीचिंग पाउडर किसी असुविधा नहीं क्लीयर यहाँ CaOCl2 साधारण नाम कौन ब्लीचिंग पाउडर ठीक अच्छे। द्वितीय क्वेश्चन को जीवा क्यों पदार्थ क्लोरीन सह रासायनिक प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न कराई कही जो आम समित चून शुष्क समित चून को जो नौचे CaOH होल 2 को क्लोरीन गैस सहित
प्रतिक्रिया करूचे आमर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बा CaOClCl बुझला आकु भी आम लिखि परिबा CaOCl2 बा CaOClCl ब्लीचिंग पाउडर जहाँ लिखले भी चलिबो प्लस जल उत्पन्न होउची बुझला तो एटा केमिति ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुत करा होउची मेन पॉइंट तापर देखिबा खर जल को मृदु जल रे परिणत करबा पई जे सोडियम जल को व्यवहार करा जाय तार नाम कोन ना आमे केमिति का खर जल को मृदु जल रे परिणत करथिले बा क्षार जल को मृदु जल केमिति परिणत करथिले बा सेतरे आमे कम मिसुथिले सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 खर जल को मृदु जल रे परिणत करिया पई धोइबा सोडा बा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 व्यवहार करा जाय बुझिला ठीक अछि 4 नंबर बुझिबा जेतेबेले तमे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गरम करिवो सेतेबेले सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 मिली थाए बुझिला ठीक अछि जिबा लास्ट क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस जल मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाया पई एक समीकरण लेख हैला ना प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया को दर्शाया पई एक समीकरण लेख प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O CaSO4 डॉट हाफ H2O एथरे हमें कौन ऐड करिबा जल 3/2 H2O को कौन करिबा ऐड कला हमको कौन दबो जिप्सम दबो CaSO4 डॉट 2 H2O ए दिटा पॉइंट मन रखिबो जदि वीडियो टी भल लागिथो वीडियो गुटे लाइक कर नबो सांगन सहित चैनल को शेयर करिवो जो माने नुवा करी चैनल को विजिट करछन से माने चैनल को सब्सक्राइब कर लेबो नेक्स्ट वीडियो रे मु तुमन पई एई अम्ल क्षारक लवण विषय रु 60 टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन MCQ आनिबी ताकू मध्ये हमें कंप्लीट करिया रहउची धन्यवाद।